Hello my dear students, welcome to SS ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम समाज विज्ञान परिसर बा स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी विषय रे आलोचना करिबा। चलंतु आलोचना करिबा। कौनसी विज्ञानर क्षेत्र देखिबा बा केउ विषय अध्ययन करिया जिबा उचित से विज्ञानर परिसीमा को परिसर कहा जाए बा स्कोप कहा जाए। समाज विज्ञानर मध्य अध्ययन क्षेत्र और परिसीमा रही। एहार परिसर प्रश्न को नहीं दुई प्रकार मतवाद देखा दी थाए। प्रथमटी कौन? प्रथमटी हैला औपचारिक मतवाद और स्वतंत्र मतवाद। द्वितीय हैला संश्लेषणात्मक मतवाद जहाँ को आम कही था फॉर्मालिस्टिक स्कूल और स्पेशलिस्टिक। सेकेंड होची सिंथेटिक स्कूल। प्रथम मतवाद अनुसारे समाज विज्ञान एक विशेष विज्ञान अटे। जदि हम प्रथम मतवाद देखिबा फॉर्मालिस्टिक स्कूल को देखिबा ताले समाज विज्ञान एक विशेष विज्ञान अटे। यह एक स्वतंत्र एवं यार परिसर सीमित अटे। द्वितीय मतवाद को देखिले संश्लेषणात्मक मतवाद को देखिले समाज विज्ञान एक साधारण विज्ञान एवं यार परिसर व्यापक अटे। ताहले आलोचना करिबा औपचारिक मतवाद बा फॉर्मालिस्टिक और स्पेशलिस्टिक स्कूल विषय किए कौन बा केउ केउ समाज विज्ञानी माने मत प्रकाश रखिछंती। जॉर्ज सिमले, मैक्स वेबर, आल्फ्रेड विकांड, लियोपोल्ड भनवाइस, आल्वियन स्मॉल, फर्डिनांड टानिश यही औपचारिक मतवादर मुख्य प्रवक्ता अटंती। समाज विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञान यथा इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थनीति विज्ञान परी एक स्वतंत्र विज्ञान जहाँकि मनीष समाजर आकृति और सामाजिक संपर्कर विशेषता और विभिन्नतार अध्ययन करिଥାଏ। समाज विज्ञान खाली समाज विज्ञान को अध्ययन करे नहीं, ता सहित इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थनीति विज्ञान परी एक विभिन्न स्वतंत्र यह को आम कहीपर एक स्वतंत्र विज्ञान जहाँकि मनीष समाजर आकृति और सामाजिक संपर्क रे विशेषता और विभिन्नतार अध्ययन करिଥାଏ। जॉर्ज सिमले मतरे समाज विज्ञान रो कार्य हेउची से सबु घटना को परस्पर ठारू पृथक करी केवल सामाजिक संपर्क क्षेत्र रे अध्ययन करिबा उचित। जॉर्ज सिमले कहउचंती कि समाज विज्ञान रो कार्य सबु घटना को परस्पर ठारू पृथक करिबा बा अलगा करिबा जहाँ कि केवल सामाजिक संपर्क क्षेत्र रे अध्ययन करिबा उचित। तांको मतरे समाज विज्ञान केवल सामाजिक संपर्कर स्वरूप और प्रकार भेद अनुशीलन करिथाए। से कहउतिले जॉर्ज सिमले कहउतिले समाज विज्ञान केवल सामाजिक संपर्कर स्वरूप और प्रकार भेद अनुशीलन करिथाए। तापरे देखिबा मैक्स वेबर का मतरे से कहउचंती समाज विज्ञान सामाजिक क्रियार व्याख्या एवं अध्ययन अटे। समाज विज्ञान हेउची सामाजिक क्रियार व्याख्या करिबा बा समाज रे जो प्रकार कार्यकलाप हेउची ताकू व्याख्या करिबा एवं अध्ययन करिबा ये होची समाज विज्ञान रो काम बा परिसर। मैक्स वेबर को मतरे समाज विज्ञान कौनसी घटनार अंतर्निहित और प्रकृति अर्थ उपरे जोर देवा उचित। मैक्स वेबर कहउचंती समाज विज्ञान तांको मतरे से कहउचंती कि कौनसी घटनार अंतर्निहित और प्रकृत अर्थ उपरे जोर देवा उचित। से घटना को अंतर्निहित करिबा
ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଉପରେ ଜୋର ଦେବା ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋର ଦେଇକି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ କାମ କରିବା ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବରଙ୍କ ମତରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭିର୍କାଣ୍ଟଙ୍କ ମତରେ, ତାଙ୍କ ମତରେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମ୍ପର୍କର ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଇଏ କ'ଣ କରେ, ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମ୍ପର୍କର ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ଭିର୍କାଣ୍ଟଙ୍କ ମତରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମ୍ପର୍କର ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ। ତା ସହିତ ଏଇ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମ୍ପର୍କ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଏ। এই ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମ୍ପର୍କ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ପରି ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ତା ସହିତ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କହିଲେ ମାନସିକ କ୍ରିୟାକଳାପର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସହ ସବୁ କ୍ରିୟାର ଅଧ୍ୟୟନ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିର୍କାଣ୍ଟ। ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେଇ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ କ୍ରିୟାକଳାପର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭନ୍ ୱାଇସ୍ଙ୍କ ମତରେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଉପରେ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧକାରୀ ବା ଆସୋସିଏଟିଭ୍, ବିସମ୍ବନ୍ଧକାରୀ ବା ଡିସୋସିଏଟିଭ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଔପଚାରିକ ତଥା ଅନୌପଚାରିକ ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ହେଉଛି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା এই ଔପଚାରିକ ମତବାଦକୁ ସମାଲୋଚନା ବା କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଔପଚାରିକ ମତବାଦକୁ ଅନେକ ମନୀଷୀ ବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ମନୀଷୀ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମତଃ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ର ପରିସରକୁ ସଂକୁଚିତ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଔପଚାରିକ ମତବାଦୀ ମାନେ ଆକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବାରେ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କମ୍ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଔପଚାରିକବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ଆକୃତିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥାଏ, ଏହା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଖାଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି ସମାଜର ଖାଲି ବିକାଶ କରିଥାଏ, ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସହ ଇଏ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। କୌଣସି ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ଆକୃତି ବା ସାମାଜିକ ସ୍ୱରୂପ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବାଦ ଦେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି କି ଔପଚାରିକବାଦର ସମର୍ଥକମାନେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପୃଥକ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଜ୍ଞାନ ରୂପେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରସ୍ପର ସହ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି କେବଳ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସାମାଜିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ନାହିଁ। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ସାମାଜିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଇତିହାସ, ନୃବିଜ୍ଞାନ ସାମାଜିକ ସମ୍ବନ୍ଧର ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ
औपचारिक मतवादी औपचारिकवादी माने केवल तांकर दृष्टिभंगी होउची सेमाने अति संकीर्ण कर दैछंती तांको दृष्टिभंगी अनुसार केवल समाज विज्ञान सामाजिक संबंध समाज विज्ञान केवल सामाजिक चिंताधारा को ही देखि थांती बा समाज विज्ञान केवल पृथक बा विशुद्ध पृथक स्वाधीन विज्ञान रूपे सेमाने आख्यायित करिसंती। ये थिला समालोचना बा क्रिटिसिज्म। तापर देखिबा सांश्लेषिक मतवाद बा सिंथेसिस। एही मतवाद अनुसार समाज विज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान नुह बा स्पेशल साइंस नुह, यह एक साधारण सामाजिक विज्ञान, यह समस्त सामाजिक विज्ञान एक संश्लेषण बा अथवा आमे संश्लेषण कहले बुझिबा मिश्र फल मिश्रण, यह परिसर और क्षेत्र अति व्यापक। एथिरे केउ माने प्रवक्ता अछंती बा मतवाद दैछंती, मुख्य प्रवक्ता एथिरे किए अछंती, एथिरे अछंती एल टी हबहाउस, इमाइल दुर्खाइम, मॉरिस जिन्सबर्ग एवं पी.ए. सोरोकिन। फास्ट देखिबा हबहाउस को मतरे से कौन मत प्रकाश करिसंती। समाज विज्ञान हेउची विभिन्न सामाजिक विज्ञानर एक संश्लेषण सामाजिक विज्ञान एक संश्लेषण मनीष जीवन को सामग्रिक भावरे अध्ययन करिबा उपरे से गुरुत्व देइछंती। से कहिसंती सामग्रिक भावरे अध्ययन करिबा सामाजिक जीवन समस्त दिग गुड़ी को परस्पर सह निबिड़ भाव संपृक्त कराइबा। तेणु से सामाजिक घटनावलीर उत्तम रूपे बुझिबाकू हेले अन्य दिग गुड़ी को मध्य बुझिबाकू पड़िबो बोली से कहिसंती। तापर देखिबा इमाइल दुर्खाइम को मतरे कौन कहिसंती। से कहिसंती समाज विज्ञान एक सामूहिक विचारधारार विज्ञान और यार परिसर अति व्यापक बोली मध्य से कहिसंती। से समाज विज्ञान को तीन भागरे विभक्त करिसंती। कौन? सामाजिक रूप तत्व, सामाजिक जीव तत्व, साधारण समाज विज्ञान। याकू मध्य से जो तीन प्रकार कहले तीन भागरे समाज विज्ञान को विभक्त करिसंती। प्रथमटी कहउचंती सामाजिक रूप तत्व कहले कौन बुझू? समाजर जनसंख्यार घनता और बहुलता और एथि संक्रांतीय सामाजिक परिवर्तनर अध्ययन को ही बुझीता। द्वितीयटी होची धर्म भाषा और अर्थनीति समाजर संपर्कर अध्ययन करिथाय। तृतीयटी होची समाजर दार्शनिक दिगर अनुध्यान करिथाय। एही सबू को विचार को नेले समाज विज्ञान परिसर खूब व्यापक बोली से कहिसंती। प्रथमटी कहउचंती कि समाजर जनसंख्या घनता बहुलता एथि संपर्क सामाजिक रूप तत्व प्रदान करिथाय। द्वितीयटी से कहउचंती अर्थनीति समाजर संपर्कर अर्थनीति संबंधी सामाजिक जीव तत्व प्रदान करिथाय। तृतीयटी कहउचंती समाजर दार्शनिक दिगर अनुध्यान करिथाय। तापर देखिबा मॉरिस गिन्सबर्ग मतरे समाज विज्ञान मनुष्य सह समाजर थिबा विभिन्न प्रकारर संपर्क को अनुध्यान करिथाय। मनुष्य सह समाज रे थिबा विभिन्न प्रकारर संपर्क को मध्य अनुध्यान करिथाय। ता सहित समाज और मनीषर गोष्ठी सह थिबा संपर्क जहाँ कि आमे द्वितीय रे बुझी परिबा। द्वितीयटी मनुष्य मध्य थिबा संपर्क, तृतीयटी परिवेश सह मनीषर संपर्क। एई तीनोटी जिनस मॉरिस गिन्सबर्ग आखि आगु समाज आगे रखिचंती। कौन? समाज और मनीषर गोष्ठी सह कौन संपर्क रही। द्वितीयटी कहउचंती मनुष्य मध्य थिबा पारस्परिक संपर्क। तृतीयटी कहउचंती परिवेश सह मनीषर कौन संपर्क रही मॉरिस गिन्सबर्ग मतरे। तापर देखिबा पी.ए. सोरोकिन का मतरे समाज विज्ञान सामाजिक घटनार विभिन्न प्रकार सामाजिक संपर्क विचारधारा
ସାଧାରଣ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ କହିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସାମାଜିକ ଘଟଣାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି P.A. ସୋରୋକିନ୍ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମାଲୋଚନା। ସମାଲୋଚନାରେ କ'ଣ ରହିଛି? ସମାଲୋଚନାରେ ସାଂଶ୍ଳେଷିକ ମତବାଦକୁ କେତେକ ଦାର୍ଶନିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନାରେ କହିଛନ୍ତି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାମାଜିକ ଘଟଣାକୁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ତେବେ ଏହା ଏକ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ରହିବ ମାତ୍ର। ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସବିଶେଷ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ। ବା ସମାଲୋଚନାରେ ସେ କହୁଛି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ନିଜସ୍ୱ ସତ୍ତା ହରାଇବ ନାହିଁ। ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ପଦ୍ଧତି ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ବିକାଶ ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦୁଇଟି ଔପଚାରିକ ସାଂଶ୍ଳେଷିକ ମତବାଦର ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ଅଥବା ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସବୁ ବିଜ୍ଞାନର କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଔପଚାରିକ ମତବାଦୀମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ମତ ଥିଲାବେଳେ ସାଂଶ୍ଳେଷିକ ମତବାଦୀମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ମତ ରହୁଛି। ଔପଚାରିକ ମତବାଦୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ବିଶେଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବେଳେ ସାଂଶ୍ଳେଷିକ ମତବାଦୀମାନେ ସମାଜର ବ୍ୟାପକ ସାମଗ୍ରିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଔପଚାରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାର ଅଧ୍ୟୟନ ବିନା ସମାଜର ସମଗ୍ର ଆଲୋଚନା ଓ ସଠିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ଗତିଶୀଳ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଡାଇନାମିକ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡାଇନାମିକ୍। ଗତିଶୀଳ, ସବୁବେଳେ ଗତି କରୁଥାଏ। ସମାଜର ବହୁ ବିକାଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ପରିସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଉଭୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ପରିଚିତ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।